And now, our second guest, distinguished Dr. Paneque. If you don't mind, I will introduce also you in your case shortly. As you can see, we are a volunteer initiative and we are helping each other as much as possible. And we have our dear helping assistant who is interpreting from the Spanish language as Dr. Paneque prepares to use his Spanish language. Right, Dr. Paneque was arrested in March 2003 as part of a major crackdown on peaceful dissent in Cuba. He was charged under Law 88 and sentenced at a summary trial to 24 years of prison. Since 2005, he has been held in the Las Mangas prison in Bayamo, Cuba, where his health has been dangerously deteriorating. In addition to developing severe digestive problems from the poor prison food and lack of movement and sunlight, Dr. Paneque has been harassed by the common criminals in the prison. He has lost nearly 50% of his body weight, and his family's petition for his release based on health concerns, as well as requests that he had been treated by an independent medical professional and it was not enough. This all has long time gone unanswered by the Cuban authorities. Eventually, he was released in July this year. That means only 3 months ago. And even though he is now a free man, he did not have the chance to see his family yet, since his loved ones escaped in 2007 from Cuba, and nowadays they live in the United States. Ladies and gentlemen, Dr. Paneque, yours is the floor. Gracias por invitarme a este panel. Creo que es un honor estar con personalidades aquí en el panel. Thank you for inviting me to this panel. It is really a big honor for me to be here. Cada vez que escucho estos testimonios, estas experiencias, estas historias, creo que mi drama es pequeñito al lado de estos testimonios. Anoche escuchaba el testimonio sobre Hiroshima y hoy el de la señora Rick, y realmente me conmueve que sea parte de mi historia, pero creo que la de ellos fue mucho más fuerte que la mía. Every time I hear a personal story like this, a history like this, I realize that my personal story or my suffering was not as great as it occurred to me in the first place. Yesterday I heard a life story of a woman from Hiroshima, and it left a great impression on me as well. Mi condición de preso político no me hace un héroe. Realmente cuando fui a prisión no pensé ser héroe, no pensé ser nadie en el cual se pudiera tomar referente. Realmente la prisión devasta a un ser humano. My condition as a political prisoner doesn't make me a hero in the first place, but we have to say that the imprisonment is always against the personal dignity. Ser un prisionero político en un régimen totalitario es aquel que ha logrado brincar la barrera del miedo, pasar de disidente a un opositor al sistema que oprime al pueblo del cual pertenece. Y yo tomé esa decisión. Tomar esa decisión con total responsabilidad me hacía un excluido al régimen. To be a dissident in Cuba, it means to break the barrier of fear that is always present in the society in Cuba, and it is a big decision, and I made the decision on my own responsibility, being excluded by the government. Pero les puedo asegurar que después de tomar esa decisión, empecé a ser un hombre libre, un hombre que pensaba por cabeza propia.
But I have to say that by making this decision, one really becomes free and on the inside. Y ese es el primer paso de una persona que va a ser un prisionero político, liberarse del régimen totalitario al cual está inmerso. It is a big change of freeing oneself from the restrictions of the government and being able, even under the risk, to think and have one's own opinion. Realmente yo estaba consciente y con total responsabilidad que mi decisión podía llevarme a prisión, y mi decisión me llevó a prisión, y con total responsabilidad asumí el reto que me imponía el régimen. Lo que sí le puedo decir, que hubiese dicho como Cristo: aparta de mí este cáliz. Realmente no quisiera que nadie fuera a prisión por pensar. Yo fui a prisión por pensar. I knew that my decision would probably eventually lead me to being arrested and being imprisoned, but it was my own responsibility, and I was aware of the fact it was my own decision. Though nobody today should be imprisoned only for what he or she thinks or opinions. Si podemos decir que lo que es un prisionero político, podemos decirle con total responsabilidad, es aquel que brinca la barrera del miedo en un régimen totalitario y es capaz de asumir el reto que le han impuesto, soportar el sacrificio de una prisión y salir de ella liberado. But to be a political prisoner, it means not only to break the barriers of fear, but also to be able to present the truth and eventually come out of the situation free. Pero no liberado por el régimen que lo llevó a prisión, sino liberado interiormente, liberado de todo odio y rencor, que es capaz de saber que fue a prisión por sus ideales, sostener sus ideales y aún, después de estar encarcelado, seguir con esos ideales. And the liberty is in the fact of being able to maintain one's own opinions and things that one believes in, to maintain those and not to allow anybody to make them rid of these. Una vez que una persona, un disidente, un opositor va a prisión, se convierte en un símbolo, no lo podemos negar. Su interés, su posición, su firmeza de principio es lo que hace válido el sacrificio de mantenerse dentro de la prisión. Always when a person is imprisoned, he or she becomes a symbol of for the situation and also the opinions. Cumplir con sus principios, cumplir con su deber, cumplir con su conciencia no lo hace tampoco un héroe. To, že si vlastně je důležité, že si člověk zachová svoje svědomí. I'm really sorry. No, I have to Sí. Realmente cumplir con el deber cívico, cumplir con su conciencia, no hace a un prisionero político un héroe. Yo no me considero un héroe y se lo he repetido por segunda vez. Realmente hay la percepción de que las personas van a prisión, que las personas hacen algo por buscar un reconocimiento social, y no es así. Realmente en los países totalitarios el que hace esto es porque ve la necesidad de los cambios en su país, ve que realmente es opresor vivir sin libertades, y eso es lo que lo lleva a brincar esa barrera y a decir basta, llegó el momento. Como decía la señora Vic, son cosas que nunca debieron de pasar, son cosas que no deben de pasar en el futuro, y son cosas que la juventud debe escucharla como historia, pero debe de prepararse para que esas cosas no pasen. Por eso que en los países democráticos lo que yo pudiera decirle de mis experiencias es: cuiden la democracia, prosperen la democracia, háganla viable para que cosas como las que me sucedieron a mí y a mi familia, porque es el mismo drama que explicaba la señora Vic.
Un disidente no es solamente él, es él y su familia. Sufre él porque va a prisión, pero sufre su familia porque también sufre la represión del régimen que gobierna el país en cuestión. The fact that one is a political prisoner doesn't make him a hero as such, but it's important to maintain the responsibility. It is people don't do it because they want to be accepted socially, but because they want to promote a vision, and through their story or through their fate, it should be clear that these things should not happen again. This really is a drama, and I experienced a similar drama to the lady that has just presented her story. And the thing is that it is not only the fate of the prisoner and the suffering of the prisoner, but it's also the family that is involved.